Selamat datang di TK 4202, Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia. Saya Hari Devianto, kembali di modul 9 Manajemen Proyek. Elemen-elemen dasar Manajemen Proyek. Hi everyone, welcome to Chemical Engineering Economics and Project Management. My name is Hari Devianto. Starting from module 9, related with project management, focusing on basic elements of project management. Project management dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen pertama terkait elemen dasar dari manajemen proyek. Project management basically can be divided into several segments. Now, we are discussing basic elements of project management. Secara definisi, manajemen proyek berdasarkan PMBOK, Project Management Body of Knowledge, bisa didefinisikan sebagai suatu proyek adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik dengan kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentu atau sementara ini berarti setiap proyek sudah jelas kapan awalnya dan kapan akhirnya. Sedangkan unik maksudnya lebih ke arah jasa dan produknya ini berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. So according to PMBOK, project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. What it means by temporary, as you can see here, it should have a definite beginning and definite end. While unique means that the product or service is different in some distinguishing way from all similar product or services undertaken that company. Berikut ini adalah segitiga yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu proyek. Proyek itu berada di dalam rentang waktu tertentu dengan batasan sumber daya yang ada serta kualitas yang diinginkan. Dengan kata lain, kalau diinginkan kualitas yang bagus, maka harus memiliki waktu yang sesuai dan sumber daya yang mencukupi. Seandainya waktunya kurang, mutu sulit dijaga. Sama halnya jika sumber dayanya kurang, mutu akan sulit dijaga. Now we are discussing what's so-called by project triple constraint. As you can see here, the project is limited within time, limited resources to have output with specific target specification. In other words, the project should be on target, within budget, and also on time. Suatu project bisa dibagi menjadi beberapa kelas. Untuk kasus ini kita bisa melihat dimulai dari project yang memang dibutuhkan, kemudian project pengembangan produk, project pengembangan proses, project ekspansi, dan business development, atau memang mengembangkan bisnis yang baru. Semakin ke bawah, resiko semakin meningkat, tetapi ada konsekuensinya, minimum attractive rate of return akan meningkat juga. Dengan kata lain, semakin besar resikonya, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan keuntungan. Now let's take a look into project classes. You can see here, there are 5 different project classes, starting from necessity project, product development project, process development project, expansion project, and also business development.
from number 1 to number 5, we can see that the risk increase. Fortunately, the minimum attractive rate of return will also increase. On the other hand, we have to consider that if we want to make a higher gain, please be considered for the higher risk. As you can see, the rank is from top to bottom. Berikut ini adalah contoh dari proyek yang biasa terjadi di pabrik proses. Dimulai dari evaluasi atau audit kinerja suatu pabrik, debottlenecking dan revamping yang biasa didedikasikan untuk peningkatan kapasitas, turnkey construction dan pengembangan produk baru, serta ekspansi terkait line produksinya. Sebagai contoh, menambah jumlah trade. Dengan kata lain, semua kegiatan di luar rutinitas operasi pabrik dapat dianggap sebagai proyek dari public process. These are examples of process plant project, starting from evaluation or auditing the performance of the plant, debottlenecking and revamping, which normally related with the increasing of plant capacity, turnkey construction, also new product development, as well as production line expansion. In other words, all activities outside the routine plant operation can be considered as process plant project. So this is the end of the segment. See you in the next segment. Ini akhir dari segmen 9.1. Sampai jumpa di segmen berikutnya.